Hello, hello. Lipay na pod si Deborah kay nakalaag na pod siya karong adlaw. Anyway, bitaw bisanasa na nagyukuan ni dalhon sa kapalaran. Anyways, welcome to the International Peace Garden. Nakatamak na jud kog Remika. Bitaw this garden is located along Canada and United States border between the states of Manitoba and North Dakota. Ingon sila kay namugna daw ni as a unique symbol of friendship and harmony between nations. So nag-showcase ang garden sa mga nindot nga landscapes, lain-lain nga mga plant species and naapoy mga artistic monuments, no. Shout out to Hasildo and Almodal Farm sa pagpasakay tao namo, no, ni Ate Bambi and Ate Zen. Ana jud ang life diri sa abroad. Go with the flow para dili ta ma-feeling low. Sunod na po.